الشكورة تماركاي حركة زنات أنا معلتي صراحة وعيلة كاب صراحة نتعجب حاجة خصت أنا تأتي دبال أمرني خي تغلمي قولي ملتحت قليلني لما ذنباني أمرني ما ننقره وتأتي سمع أني لقيته بحزب بتلي لا مارا حزب سدبي على كمسي جمر بسدبم كانت يباس على السدبم جن بامارا ونتي سلمكورا يا ماران حزب نكتش علاقم درو علاقاچوم የነበርኩ ማለት ነው ሳቃቸው ሌላ ፎቶ ነው የነበረ ጭንቅላቴ ላይ አሁን ግን ሳያቸው ጽድት ፍርቅቅ ብጥርጥ ያልኩ አም ጎንደሬ ምን አባትክ ታመጣለህ هو أري أنت إمساف إني لملاو يتبع حزب كبر علي لملاو يتبع حزب كبر علي سلازي أنت ركاش إمسفيت يتبع حزب أتوكل مكنياتو إني يتبع حزب ساقو ما أتبو يما يبتس لبعتو ميموت حزبنا ماقو يتبع له أنت جن ሃይማኖት በመቀየር የሃይማኖት መቀየር ፈርዲናል ማጅላን ትባላለህ አይደለ ይሄ ውሸት ነው ወላ እንዴት ነው ውሸት ነው ወላ ሐቅ ነው ይሄ ውሸት ነው ወላ ሐቅ ነው አንተ ቡዳ በተባዳ በሰደበሰ የተበሰበሰ ካንተ ለነበለ ስትቀና እኔ ጽድት ያልኩ ጸዳ ያልኩ ጎንደሬ መሃል ጎንደሬ ደባርቅ ነኝ እኔ ምን አባትክ ተመጣለህ አሁን أمانيا دتنا قصة تلقينا أتاكك إمساف يا ميدو ببطاريا لاي يالج دزي يالج فيتو يا ميدو فيت أكاك يتاكك يا هايمانوت مكاير فنجي فردينال ماجلان عالم سيزورات أنتاقن كيتهن اسكامي بسبس انتزي بلا اتاتي دزي بلا سكتشن اسكامي بسبس أمريكا لا تقمت أنت بصنا بزبازة ما تسري إتاتي إسرائيل ليشم أتسري أنا عندي يا ما بس ما تراكم مسألة شدة تتوا أنا يا ما بس أنا تراكم من دزي بيلا بتبركن مبلا تزفزفين دانشي هايمانة يابلاو سبي يابلاو أم بكمل شتلا تش هذا تجرس تلش وانت مش تلش كون وانت مش أتفرق أهون الزايا لشبت بينتو ما تشيهم ينونوشال كذا بيت أملت وجف اللقشال قل اندي تاركش توشي عايزش ما تاركش وشي سلازي አንቺ እተቴዋ ለኢትዮጵያ ህዝብ አትወክልም ለኢትዮጵያ ህዝብ በደንብ ወደዋለሁኝ አይ አማራዊት ጎንደራዊት ገባሽ ባባቴ ኤርትራዊት ነኝ በእናቴ ደግሞ መልቁት ዝርጥጥ ምጽብጥ ያልኩ ጎንደሬዋ ነው የታባት ከልታመጪ ምን አባት ከልታመጪ አማርኛ ተተናገር ትላለ ወይ ተፍራ መተቀሰና የቀሰነ ወስወስ በዘኔ ወስወስ ለነሰ አማርኛ ተከለከለ አንተ ፍንዳታ ዘነዘና ፊት ቁጭ ብለህ ቂጥ አበስብሰህ ብራውን እስከሚሆን ቂጥ አይገርምህም? አንተና ያንተ የሚከተሉ ሰዎች እዚህ ተቀምጣችሁ ውጊያ አታውቀውም። የት አይተኸው ውጊያ አታውቀውም። የውጊያ ምሬት አታውቀውም። አይገርምህም? የውጊያ ምሬት አታውቀውም። አንተ ጅል የተጃጃለ እምነት በመቀየር ፈርዲናል ማጅላን ሃትሪክ የሰበርኪ እንደኔ መሰልኩ የኢትዮጵያ ህዝብ ሳቀው እምነቱ አክባሪ ማዕተው የማይበጥስ ህዝብ ነው። ሊቢያ ላይ ሳስታውሰው የኢትዮጵያ ልጆች የተዋህዶ የኢትዮጵያ ልጆች እና የማንም ሌሎችም ይሁኑ ለማዕተባቸው ብሎ በአንጀታቸው የታረዱ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ማቃንተ ማንህባ አንተ እተቴ ማንሽ አንቺ ለምንድነው ደግሞ በወንድ አድርጌ የምናገርሽ? አንቺ ሴታ ሴት ቀሚስ አይደለም የቀረሽ አንተ እምሳፍ እዚህ ጸጉርሽ አስተክለሽ ከምትመጪ በኋላ ነው ያለሽ አምበሻላንቺ ቦዘኔ ቦዝባዛ ቂንጥራም ላንቺ አትጠብሽ አትገፋሽ አንቺ ቅንጥራም የተቀነጠረች
የእምነት ዙራማ ሀገር ከፈርዲናንድ ማጅላንድ በእውነት በእምነት በመቀየር ፈርዲናንድ ማጅላንድ የሆንሽ እከክ ቂንጥራም እምሳፍ ደናብስ እንዳላት ደበ የባሰ እምስ ታስመ አፍሽ ራሱ እምስ ነው የሚመስል የተቀደደ እምሳፍ ለነተሞለት ነከነ እተተለነለት አውይ ሳታውቂ ነው 320 ቮልት የነካሽ ኤሌክትሪክ ማነሽባ አንቺ እተቴ ማነሽባ የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ ለእናንተ መልእክት አለኝ። እዚህ ውጭ የምንቀመጥ ያለን ለምስክር አንበቃም። እሺ ለምስክር አንበቃም። ውጊያ ደግሞ የሚያውቀው ሰው ነው የሚያውቀው። እኔ ውጊያ ቀምሼዋለሁ። ሰው ነው የሚበላ እንጂ ጎመን አይደለም የሚበላ እንጂ አሁን እዚህ ተቆምጦ ይሄ ቦዘኔ በዝባዛ በእምነት መቀየር ፈርዲናንድ ማጅላንድ የሆነ የእምነት መቀየር ፈርዲናንድ ማጅላንድ እዚህ ሆኖ አሰብ እናስመልስ በየት ቂጥሽን እዚህ ተጎልተሽ ነው አሰብ ልታስመልሽ? አሰብ ልታስመልስ ከሆንክ ራስህ ሄድ ግባ። ለምን እዛ አገር ቤት ያለ ምስኪን ህዝብ ትበጠብጣለህ? አንተ በጥባጣ የተበጠበጠች ራስሽ ትገባለሽ። አሰብ ልብ አንድ ትላለ እቺ የጎረቤት አገር ልጅ ናት። ታዲያ የጎረቤት አገር ልጅ መሆን ካወቅ አሰብን መመነት አይከብድም? እንዴት ነው ነገሩ ያለ እዚህ? ስለዚህ አንተ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለሙሉ አትወክልም። ለምንድን ነው አንተ የሚወጣኝ ከአፍ ደግሞ አንቺ እተተዋ ለሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ አትወክልም። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግ ህዝብ መሆኑ ፍቅር ህዝብ መሆኑ አውቀናል። እኔ ካንቺ በጣም ነው የምበልጥ። ምክንያቱ ወታደር ነው የነበርኩ ያለው እዚህ በንግግር ቂጤ በስብሽ አሜሪካ እየተቀመጥኩ እናትሽ አትረዲ ወንድምሽ አትረዲ ምን አትረዲ ዝሆነሽ ተቀምጠሽ አንቺ በዘኔ በዝባዛ ሰው ያባላሽ አንበሳና ቀቆችልኝ እንትና አረገተ ከወንድ ልትጣለ አይጨሽ አራቀማት እቴቴዋ ከወንድ ከተጣልተሽ ታውቂያለሽ። ያንቺ ስምሽ እኮ እየተበተበለሰ ከሊያ ጋር ትነጫጫለሽ ከቤታዬ ጋር ትነጫጫለሽ ከጉቺ ጋር ትነጫጫለሽ ከጂጂ ጋር ትነጫጫለሽ ከወንድ ጋር ትጣለ አለሽ ቁላሽ ይሰራ ረበናታሽ መፈተሽ አለብን። እተቴዋ መፈተሽ አለብንና ሰነከሽ አትንኪ። አንተ ቡዳ የተበዳበትከ ለነገ ተሐስድኒ ምን አለኩ እኔ ከዚህ ቲክቶክ የሚበላው የለን ታውቃለህ። አሁን ግን መብላት እንዴት እንደሆነ አበላል አሳያለሁ። እዚህ ያላችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ እኔ ጎንደሬዋ ማዕተቤ አልበጥስም። ማዕተቤ ስለማልበጥስ እኔ አሁን ዩቲዩብ አለኝ ሞኒካዊት ነበልባል ሚል ዩቲዩብ አለ። እዚህ የኔ ባዮ ላይ ገብታችሁ ምንድነው ሳብስክራይብ አድርጉትና ሳብስክራይብ በሚቀጥለው ወር የመጣ የዩቲዩቡን ገቢ ለተራበው ህዝብ አይናችሁ ያያችሁ በዚህ ወር እንደዚህ ህዝብ ታየ ሁሉ ፎቶ ያነሳሁ እናንተ እንዳይመስልህ አንተ ጉማሬ እንዳንቺ እንዳስመስልሽ አንቺ ጉማሬ ፎቶ ያነሳሁ ሁሉ አሳይቼ በእምነት እዛ የተራበ ሰው አግዝበታለሁ። ቀላል ምትበጣልኝ አንቺ እምሳፍ ቡዳ የተበዳበደ ቡዳ አንተ እኮ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ወጣት ደግሞ ለእናንተ ደግሞ መልእክት አለኝ። እኔ እዚህ ውጭ ሀገር ሆነን እዚህ እኔ አሁን ቁጭ በተጽድት እዚህ ቤቴ ጥሩ ነው ያለ ስራ ቆይቼ መጥቼ ብር አለኝ። ልጄ ከኔ ጋር አለች። የምፈልገውን ነገር ሁሉ ከኔ አለኝ። አልተራብኩም። እዚህ ሁኜ ስጀምር ፖለቲካ አላውቀውም። እኔ አም ኖት ፖለቲሻን። ስጀምር ፖለቲከኛ ሆኜ አላውቅም። የውሸት ፖለቲከኛ ናት ምናምን። ሲጀመር ደግሞ እኔ ፋኖ ነው የሚደግፍ የነበርኩ። አማራ ህዝብ ሰድቤ አላውቅም። ከትግራይ ህዝብ ውጊያ ነበረ፣ ንጣላ ነበርን፣ ሰዳደብ ነበር። ለነሱ ደግሞ ሶሪ ብያለሁ። አሁን ግን ውጊያ እንደማይነፋ አውቄዋለሁ። እዚህ ሁኜ ቁጭ ብዬ ልጄ ከኔ ጋር አቅፌ ስለ ውጊያ አልሰብክም። ምክንያቱም ውጊያ ቀምሼዋለሁ፣ አውቀዋለሁ። ውጊያ ሰው ነው የሚበላ፣ ወጣት ነው የሚበላ። እዚህ ቁጭ ብዬ ተባሉ ግደለው ቆረጠው ስል
this is selfishness. I'm not selfish. ባገሬ የሚመጣኝ ሰው ግን አልወድ ሰው አገሩ ይዞ በአገሩ አክብሮ ከሄደ I love you so much. ባገሬ ከመጣ አገርሽ አሰብ እንወስዳለን ብትሉ ግን አልቀበለውም። this is አሰብ is my country. አባቶቻችሁ የነበረ የድሮስ አሰብ የኛ መሆኑ ተረጋግጧል። በፍቅር እንጠቀም ካላችሁ በፍቅር ተስማ ህዝቡ ከተስማማ መንግስት ምንም ዋጋ የለውም። አይገርማችሁም? በኃይል ከሆነ ግን ለማንም አይበጅም፣ እንጨራረሳለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ውትድርናው ስለቀመስኩት እዚህ ቁጭ ብዬ ሰው መብላት አልፈልግም። ፒስ እኛ ወጣት ነን ወጣት ደግሞ እዚህ አገር ቁጭ ብለን ተቀምጠን በሚመችብን ብራች በቆዝም ብለ ቁርጥ ስጋ በልተ ሽሮ በልተ እዚህ በልተ ቢራ ተጣጣል በኋላ መክሳት እንደዚህ ዳይጀስት ማረክስ ሲያቅት በዚህ ይሆን በዘገውተ ተጋደል ይሄ ግባ አይጋደሉ በዚህ 2025 መገዳደል ሚሰብክ ወጣት ጅልና ጅል ብቻ ነው። ይሄ እንዴት ነው? ጥሩ ነው ያለ አነጋገሩ ተባሉ አልልም ውጊያ አልሰብክም ወታደር ነው የነበር ካንተ በላይ እቴቴዋ ካንቺ በላይ ውትድርና አውቀዋለሁ። አም ኤ ሶልጀር ውጊያ አውቀዋለሁ። ሞርታር ነው የምተኩስ የነበርኩት ታውቃለህ? ሞርታር ቴንኪው ሞርታር 82 የሚባል እሱ ነው የምተኩስ የነበርኩ እኔ አም ኤ ሶልጀር። ስለዚህ አውቀዋለሁ እንዴት እንደነበረ ህዝብ እንዴት አይነት ህዝብ እንደተጨረሰ ሁሉ አይቼዋለሁ እኔ አውቀዋለሁ። ስለዚህ እዚህ ሆናችሁ ቂጣችሁ እስከሚበሰብስ ሰርታችሁ እንዳትበሉ በቃ ህዝብ ያባላ አሰለ አንበሳ ለቃቂ ቦዘኔ በዝባዛ እንዳንተ መሰለ ሰርቼ ነው የምመጣ። የማንም ሰው በጊፍት እዚህ አልኖርም። አሁንም ታንቀሽ ትሞቻለሽ እንጂ እቴቴ ፍቅር ሰብካለሁ። አይ አም ጎንደራዊት ሐረካዊት ዘናጣዊት ጽድት ያልኩ ምን ታርካለ አማርኛ በተናገር ደስ ይለኝ ደሞ አማርኛ በተናገር ስትለኝ አንተ እምሳፍ ይሁሉ በቱርክ ሄደ በገንዘብ ሰው ያስተከልሽው በቃ ስተከልብሽ አናትሽ ላይ ወጣ ጸጉር ስታስተክሊ ካተከልሽ በኋላ ስንት ሃይማኖት ቀየርሽ በእናትሽ እምሳፏ ተቴዋ ከኔጋማ ያዋጣሽ አጥቤ ያሰጣሁሽ አናትሽ ያልኩሽ ጽንቅላትሽ ነው ማዘርብሽ እከክ ቦዘኔ ቦዝባዛ አንተ የኢትዮጵያ ህዝብ አትወክልም። ኢትዮጵያ ህዝብ አውቀዋለሁ። ሙስሊሙ ክርስቲያኑ ለማዕተቡና ለእምነቱ የሚሞት ነው። አንተ ለምን ትሞታለህ? ለብር ለአንበሳ ስዳኒ ሞተሻል አርጅተሻል። አሁን በቃ ጌራት ውጪ ከዚህ ውጪ። ስለዚህ ደግሞ እኔ ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ምነት ቀን ሰው የለም እኔ የጎንደር ልጅ የዛ ታተላ ነኝ። የዛ ታተላ የጴጥሮስ ልጅ ማወቅ አለበት። እቴቴ ወእከክዋ ብድብድ የተበዳበደች ቡዳ ብድዋዳ ወዝኔ በዝባዛ እንሳፍ ሄጂ እምስሽን አፍሽን እዩ እንዴት እምስአፍ እንደሚመስል በዚህ ቦጫ ያለሽ ዝም ብለሽ ቂጥሽ ፂምሽ ሁሉ የወንድማት ትመስሊ ሓሳክ ማዓኮር ባዝላት ዋ አትነካክ ከኔጋ ዋ ብትንሕ የተበታነሐች ከሴት ጋር ልትጣል እንጂ ከወንድ ጋር ልትጣል አይቼሽ የማላውቅስ አማርኛ ትትናገሪ እኔ ጠዋለሁ። አሁንማ አለቀልሽ። አሁንማ የጸዳ ነው ምላሴ የጸዳ ነው። አዝረጥረጥርሻለሁ በደንብ አድርጌ አዝረጥረጥርሻለሁ። ቀላል አዝረጥረጥርሻለሁ። እቴቴ ሃይማኖት የሌላት ብስብስ የተበሳበሰች ለማን አባትኪሽ ለኔ እና ጎንደረች ለጠላን ነደል ወጥደን ሟች እንደዚህ ነው። ሰሪ የቴድሮስ ሰር ነው ያለኔ ተትነካኔ እንደሌለን ተመስል ሁማ ልያ ደግሞ ደከም አራይ ልያ አንቺ ደግሞ እዚህ ቢዝነስ አሰራ ምንድነው ያልሽ ሁሉ አይገባኝም።
ግን አሳያረክሽው ለነው ያገዘትንበሽ ለነው ያገዘትኒ በደንብ ይሄድበታለሁ ይሄ በረህ እየተበራረኸ ዋ ጸጉር የተከለ ሁሉ ሰው እኮ ትክክል አይደለም ርሱ ከዚህ ከብቡት ከዚህ ከቁላው አውጥቶ እዚህ አስተኩሎ በቃ ዞርበት የሃይማኖት 660 እምነት ያለው ዝም ብሎ ምን አባትክ ታውቃለህ አንተ የድንግል ማርያም ልጅ አሰላሙ አለይኩም ያሰላሙ ወራህመቱ ወበረካቱ ጅላም የተጃጃልሽ እምነትሽ ያታ ለእምነትሽ ላትሆኝ ተመለለ ልትናገሪ የእነዝ መጅላን ፈርዲናል መጅላን ይብቃው አማርኛ ተተናገሪ ሲለኝ ለኮስኮር ጋር ገረመኝ አማርኛ ከጎዲ ወጣ አማርኛ ተተናገር እናገራለሁ በደንብ ጠንቅ ጥርጽጥ አድርጌ እናገራለሁ ምትመጣለ እተቴዋ ወራታን እተቴዋ ስትል ይቤታ እተቴነሽ ከወንድማ ተጣሊ ጭንቅላትሽ ራስዋን ጭንቅላታ ነው ጭንቅላትሽ እንደ እባብ ሚቀጠቅጥሽ እኮ እየተበኳለ ለሱ አትበልሽ እተቴዋ ለኔ ደግሞ ልትሐስድኒ ለምንድን ነው የምትሐስድኒ አንተ ሕሳዳ ፍቅር ስለሰበኩስ ወገስ በቃ አልሰብክም አንዋጋም ቅጥል አንዋጋም ተዋደናል በቃ ተዋደናል ለሰው ልጆች አላም ለሰው ልጆች ፍቅር ለሰው ልጆች ባለም ዙሪያ ሁሉ ሰላም ይንገስ ምድር ሁሉ በሞኒካዊት ሐረጋዊት ዘናጣዊት ዋ አቃጠልሃለሁ እከካ ምትንሕ እስንቅ ብስንቅ በትግርኛ ደግሞ ሊሄድበት ይሰማል ይብቃው ለዚህ ጭተት የሚሆን ጊዜ የለኝም ዝም ብላ ተዘፍስፋሳት ለማለት እኔ በዚህ የኢትዮጵያን ህዝብ ማደንቃችሁ ለማተባችሁ ምትሞቱ መሆናችሁ በቃ በዚህ ነው ማቀ ይሄ ለክስክስ ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ አይወክልም ለክስክስ የተለከሰከሰ ዘነዘና ፊት ሚዶ መበጠሪያ ያለ ፊት ሚዶ ፊት ዋንት ቆንቶ እኮ ነው ቆንቶ አንተ ታጠቅኔ ወትዘብረሽ አትቅኔ ወደዚህ ትሄድ የሃይማኖት ፈንጅራ ፈርዲናንድ መጅላን ሆነሽ ማን በእንጨት ሚነካሽ ሰው የለም ከእንግዲህ በኋላ እነትሽ አታጽኔም እንደዚህ ብትል አንተ እስስት ምን ታሪክ አለሽ ባንቺ እተቴ ምን ታሪክ አለሽ ሰድቡናል ምን ሰድባለ ሁሉ ነፍስሽ አስበነሽ ሸንተሽ ተኝ ሂጂስ ሸንተሽ ተኝ ተርጉሞልኛል ሁሉ ተርጉሞ ነው ያነገሩኝ በዚህ ይዤው ያለኝ ሁሉ እምሳፍ እውነት ነው አፉ ቆብስ ነው የሚመስል ዘግናኒ የኢትዮጵያ ህዝብ ብረት ተፍቶሻል ድሮ ስንት ከተፍ የኢትዮጵያ ህዝብ ከተፋሽ ቆይተሻል አንቺ ዙራማ ሀገርካ አንቺ ምንድነው እምነት የሌላት ርካሽ ሞጣ ይሻላል ሞጣ ወንድ ነው ባመነበት ነው የሚሰራው ሞጣ ወንድሜ ነው ሞጣ ምን አባትከ አገባው ሞጣ ስትቢ እዚህ ማለት ነው ሮዛት ስትቢ ዋሮዘማ አታስብ ጽምደኮ ተደርጓ ረስታው እንዴ እከክ ጋሌጣ ፊት ምን አይነት ነው በላተሽ ይብቃው በቃ ይሄ በሰኔ በስፋስ ሁሉ ኢትዮጵያው ደሞዝ ትገባለህ እኔ ስተት ካለ እኔ መጥፎ ካረኩ ትነቅፋለህ እሺ ትነቅፋለህ አንድ ግን አለች ምንድነው በትግርኛ ትንሽ መልእክት ላስተላልፍ ታፍታበታ አርጎ በአማርኛ ስናገር ታብታብ አማርኛ ነው ኢትዮጵያውያን ነው ታብታብ ምታርጉ
በኤርትራ ሲናገር ደግሞ ኤርትራ ነው ታብታብ የሚያርጉ እኔ አሁን ምን ያለው በትግርኛ እናገራለሁ በኋላ መለሳለሁ ወደ አማርኛ አሁን ግን እኔ ቃል ሐሩ እህቴናት የኔ ዘርናት ደንበናት ከዛ በኋላ እኔ ውሸታም ወይ እውነተኛ መሆን ልታውቅ ከፈለክ የኢትዮጵያ ህዝብ ወላ ሁሉ ህዝብ የተቸገረ ህዝብ ማለት ነው እኔ ዩቲዩብ አለኝ ዲንታ የለኝም ስለ ዩቲዩብም ተጨንቄ ማስቤ ማላቅም እዚ ምናገረው እዚ ቲክቶክ ምናገረው ሁሉ ሰው ካየው እዛ ያረጋዋል ሚወደኝ ደግሞ እዛ ያየዋል ብዙ ከዩቲዩብ ያገኘሁት ከዩቲዩብ ከማን እንደዚህ ነው ማረግለት ስል እዚህ አልፈልግም ግን ኢትዮጵያውያን እዚህ ያላችሁ እዚህ ይሄ ተተቀጥል እንዲል ብዙ ሰው መርዳት ፈልጋለሁ እኔ ለብቻዬ ብዙ ሰው መርዳት ፈልጋለሁ ስለዚህ ይሄ ዩቲዩብ የኔ ዩቲዩብ አይደለም ስለዚህ ሁላችሁ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እዚህ ያላችሁ 2300 ሰዎች ሞኒካ ነበልባል ሚዲያ ምትል 31 ና ምናምን ያላት እንዳትሳሳቱ እዛ ሄዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ዛሬ እለት ምንድነው እለት ዛሬ እለት ጻፊ ያስገባለው ቆይ ብቻ ያስገባለው ዛሬ እለት ስንት ነው 16 ነው ከዚህ 16 ለሚቀጥለው ወር የመጣ ኢትዮጵያ ህዝብ ያለ እረዳለሁ መጀመሪያ ለኢትዮጵያ ህዝብ ያለ እረዳለሁ እዛ ያለ ግን ኤርትራዊ ይሁን ትግራዋይ ይሁን ኦሮሞ ይሁን ምን ይሁን ሁሉ ይሁን ማለት ነው ተግባባን ወላ አልተግባባን እኔ ውሸቴ ነው አውቄ ነው ከዛ ታውቃለህ የኢትዮጵያ ህዝብ እስ አማርኛ ተናገረ ይለኛል ለኔ ለጎንደሬዋ ለኔ የተባርክ ልጅዋ ድራይ አያውቅም የነበረ አሁን ግን እኔ ጎንደሬ ነኝ ተባርክ ነኝ ተው እንደተናገር ደንቢያ ነኝ እኔ ተቀበል ባትቀበል በመፈጫ ተቀበላለህ መሬት አለኝ እዛ ያልኩ ነው እኔ ዋ ታዊ ቤተሰቦች ዛሉ ስንት እንደዚህ የተድረስ ምንድን ያላቸው ኃይለኞች ነው ምንድነው ማሱ ምንድነው ይሄ እቴቴ ምንድናት አማራ ናት አይደለችም እኔ እኮ ከልቤ እኮ ነው የአማራ ደም ያለኝ ካወኩ በኋላ ወይ እኔ ፋኖ ሆኜ ለፋኖ እንዴት እንደወደድኩ አይገርምሽም እኔስ በቃ አማራ ሰድነ አማራ ፕራውድ ቱ ቢ አማራ ፊኒሽ አራት ነጥብ አርጊ ዋ የሻቢያ ድሮን መሆነ ደግሞ እንዳትረሲ እቴቴ አተናደድኒ ሻቢያ ደግሞ ህዝብ ማለት ነው የኢትዮጵያ ህዝብና የኤርትራ ህዝብ ጥናት ያለው አጣላ ሸተሽተኝ እተቴዋ ወርድን ተባዓት በቃ ቀለለኛ ወጣል በኤርትራ ደግሞ አሁን እናገራለሁ ሃይደ ደቄረሽ ኮሪናታት ናዓኹም ከመልእኽትላትን ማለት ናዓኹም መልእኽት ዘላትን ከአኒ بتعمل دي حزينة حريقة زي دخونة أبزي نقمت الله دلنا أوروبا سألي أمنا إيرتراونا بحق دي هم تقبر دلنا ولا بشمي إيرترا دي I don't know إيرتراوي سألي أمخمتو أبسدت هجر متينا أبسدت هلا على شباب أنا كمان نقر عليه أبسدت عد متينا عد إنجليز فينا من سدتنيا وسألنا كل مول أوروبا سدتنيا تسألي أم سدتنيا أو سألنا قول له أكندن الستر كم مريسنا نقتر كل سبد قتلك بأمن سبد فجأة عد إنجليز تخد لخي سبد فجأة أمريكا تخد لخي كان أبز فجأة عرفت تخدي كم تبعنا قريلا تيرورست قينشنا تسديدنا كمان سلام كنا براين قلنا سلام أبغى عدم كربشة وين أزكيا أبغى عدم بس مسمين بقى حج فوق إلى منافر فينا كريمينال بقى كريمينال اليوم عدم متيناسي أنت قيقوا أنتم قالي جنزبنا وشتنايني جنزب من تابكم جنزب أنا بصرحه كم زخماي كانوا قد بصرحوا كمان اسكت تقريتو زم عدوا عيلكم فيكم كنت تعرفوا عند لكم أبزي نسكر ذي تقولوا عدوا عيل نسخاتكم تولعوا لكم
نعهم يين يتخفلكم قال يتخفلكم حجي أب عد قانا مسيخة إذا كله بليبيان بقالن كرتة تلك مسيخة أبز عد سدت أب قدامي علم بأسر يوم ما يفلت أب قدامي علم لأن حدث كاب بنخطب بأس بخرخت بأس بقلخت بأس عم دام استغيت كتب بأس وأتحفروا بان كتبوا بطا يوار ستتنيا باني يوار ستتنيا تصديت كم مسيخة خلقة حجي ناي بجر الشمس عق إلى مسيحتهم انت كنت الصوت الصوم ده مدسد انت كنت الصداني حدا غير قد قد اعتقد انت كنت الصوت مدسد انت تركوا عليهم صوم داني عندنا صلمات كوينا سيل كوينا لكم بليبيا بكره تقفافيتكم مسوبه ليبيا الليبيا تبصقكم وتحسب تمكرا وي الليبيا وندا صفعكم بظهر ندوركم قلب تصاقيتكم مسخمسي ابزي اكن دي هوتكم تسرعسي اتا ام دبر كيكاسي بق ام دبر كيكاس وي شينكم تدقسماني شاكات تتكس باري تنبر بس ما عملكم تنبروا بس ما عملكم كنت نبروا تقولوا لكم عد انجليز كم برقه ميزان عد انجليز كم مش سدتني تاع نقبلنينا قال انت ديام كنا نقبلوا مالو حجي تانا نقبلوا مالو بكا سدتني تصليهم كوغحفنا حجي كي توقحفكم كلهم تحت سدتنيا مخانا فلينا تحت كنا بلالنا اتا انتجريت غورو كاب اذن وزن دي تحالفو ابزي افقد هولندنا افقد نرويج افقد انجلند نيركا ني امريكا هادم كاتخي نعد انجليز تخي وات از ريم يا وات از يا با تسمع غيات بل قام قد يتمها اكو تدو مهار بقى اب تيك توك تلمنو توعلو اب تيك توك تلمنو توعلو خاني قال نستيت اتنسكم كابز دروايز طنيس كيلوم كاس دراخم يقرم قبلوا نابنت ميل لخمس لكم حج مالتي ميل حجت بزعبه ميل خزار مسيد لكم ميل بفلايتهم جيم تتصاوتوا تم جيم تتصاوتوا نميل حاجه زيد لي الحج ميل اسر بيت تاثيرو بمنتا كم تاثره كنغرو ما يكالون مسكنيته حنتي قال سنه عفه خم ميل وليده طنيسا بالا خم ميل طنيسا صدر اخ اني كابز طنيس كيلوم كاني نتاقال كاب غزاوت يمخ اني تاقال كاني بقى اب حدا غزات تحابيا 400 غزا خراين دخفلت بشجر تنبرلا واي حكم يم صدر حكم يم مخنياتو كاميل ختولد نميل اب السوشيال ميديا سلدريو قالهم كاميل مولاده قال اني راه تتخونك حكم سلازنا طاطا عندنا نابتمكم قامش لا على عيلكم كنت لمنو توعلو بزي وز قال نستيت تطنسو صدر اسلا دا يقبلكم كاب حج السرح لكم انا وين تكونوا السبعه يكونوا مين مثالي على ابوك فصلته مين مثالو حجرايا دايمين لحونا بقى بمتى كم تاثر نصرا يكون زي قال عميتو زي سريقو قالت بلو قوم اي قبرن انتي غيرو يلم ولا نسب مسب كرخبو مرخاب ابيمو ولا مسبكر مرغاب ابيمو حنت ولا تقول ولا تطنيسا دلو دلا مسكريت زطنيسا دلو دلا قال سنعف اسا ولا خطرخ بيك قالت ولا سخطرخ بيك قالت ابيما حنت قبريه دلك الساعه مستنسام مسقله مليان بتخا صدرا ጭንቀት እንዳገበሩላ ተተحبي اخيدا تريو خطريت دلنا مرت الساعه مراي كليما عين ريكنا لهم كافت اسر بيت هاوس بيت فرد على واحد سلازي حنتي لو ما دلو مستقبل حنتي لهم ما دلو طبق اكبر سلازي ميلي انا نميل نعيت عرفني صرفني نحوي فنج احمد سنغلي ايرتراوي سلازي ازوم كميل عينت ابنت ميل متيكم قالوا ابز تسطيحكم كتلمون اندحتوا على خاينكم ابز بقى زي ايرتراو سنه مغبر تبعتاي كغبرو زي وعل بتنحنح ايرتراو بسرح يتفلت ايرتراوي بسرح يتفلت ابز كتلمون توعلو شعو قال سكنا مصكا ما نديكم سقط مصكم زوم كتلمون توعلو تسطيحكم كسرحوا دي تقولوا مس ايدا ما مس عينا بركم او غواس كلهم كسرحوا دي تقولوا بتنعسي ما نديكم يكم مصكم صباح نغو اتا مسكنيت بجيجاز ولدت راي وزا كاميل بجيجاز تنست صدر اي تقبلون حقكم كم يقولون تقبلوا مين اللي انت كقبروا على بز ميديا ري ولا مين اللي السط اني سخن لا يخمر بز ميديا خم تكبروا على النير قال هي كونت كلمه هو سلازي اتم صدرات قبروا دلو نايتم صدرات سمعت نعي سمعني حقكم اتا قال ان استيتك ادرع ورده اتني سواخي اخلا نعاب زخو في الاخلا ندحرسو ابز ميديا تزغبرو النبر حلف الناس اللي يسمعوا قالس اللي تقبر خطا اسير تاي تقبرت كان نسيتي حج ساعه امنت من تاي
ذاتي سوايهم ذاتي سكويدن متين قالتهم دلهم إذن ود خمسن زي ربح ودي مش نفقري بعد أيتي تنكفون من حدارك تنكفون من كنت تنكفوكم حجتهم توم جاغان إرترين نحو ما يتملكتكم نزم أبزي دق خوينهم أبزي نريم دلنا قلعت بحتصير نزم نريم دلنا قلعت ندري عيش عادي رايمك بس حومة شمات نسوالنا زغوات سرعفة أنيسا خلاقنا أبزي ميدان تايقبر نير ميلي يسكر نيرو قولوا قبر نيرو قال قبر نيرو أتليست كبروا قالن ستيت كبروا ولادو قالن ستيت الحواليدات الكاكو هفتم كوين كمالتك حجي أنا ده حق وصلني بتيوجه بتتزعب يا خات حقي سمالتي مغنياتو ميل قال كتنس كله تحقوس فرزري نايا بطاطو بق بلاش هيتقفن ود سوقات كوينسي بلاش هيتقفن الله بهيوت مالتي أفريلنا وليدنا الله قنت ولادكم يتسخلوا تقوالن ستيتي تعقوصلو أصد تعقوصلو خونات فيك صريرك مخاتا يكونن تم صدراخ أنا خاب كلها أقفوا وقالكم بقى هتف أنا السمع عاري تم أبو أنا بدي أنك خيتف أنا سمعتكم رد عني أنا قالين يا رات تقوم مويتي أي مهاب كون أنا بلكم بخون في دس أي مهاب كون قن كوينو بقى كوينو سلازي كاب كونك أنت ما تقبرد أمو صدرا زاقوال سنة عفا حفتنا كيتف أنا السا حجي أنا بالجوا خرخ بقى تمالو كانت معرخ تطرى رخيبيب تقدي سرخيبيب تقديسكم دويلكم ده حتتكم اللي بتقولوا ده حجي لميلي مسؤول تصوتوا مسؤول قالوا عليكم بروفايل ديركم ويا ميلي عركي متاع عصلي زميلي عركي بالله عركي قال بتكبر حجي ميلي ماني يدلي له طبقكم قبروا له زلا على طبقه غيرنا انتي كم زغبركم فلت انتي ابيكم تتوق فلت سلازي نزا نتا قللت بالله بتنستا قال نسيتنا عاد درعكم كنا مستر انا تعرقه صدر انا تعرقه وجوب لكم ابوينا الدين تم نزا قال لك ميلي تنسا دلا حقهم يهم رد عني انا وني كتهم قال ايه هون قال ايه كون دمي كلارا كاي ما ابوا اي ما ابوا ولا خرا ما ابوا ግን ካብ ኮነ ካወረደ القدر قدر دبሃል ኣሎ قدر ናታ ስለዝኾነት ናታ ዕጫ ስለዝኾነት ከም ኣኸይና ላጠኒሳ ኣላ ከሚል ሞት ኮይኑ እንኳ ኣይመጽ ጓልኩም መይታት ተኾንኩ ኣይመውት ያ ስለዚ ኾምክ ተሐስብ ኣለካ እግዚአብሔር ናብ ጓለይ ዘምጽኦ ነገር ሓሲብዎ ስለጸንሕ በቃ ካብ ፍቃድ ኣምላኽ ዝወጽ የለ ካብ ፍቃድ ኣምላኽ ስለደይ ወጽ ከሚል ወሊዳና ነሚልኻ ኩሉ ዕሪና ሰብኣይ ጎብረና ሕጂ ሰብኣይ ሕጂ ካብዛ እስር ቤት መውረጽ ከመይ ገርና ነውጽ ንሓስብ تكيرن ويبقى وسط زنا وانت ما كنت تصرف بالج الرس عملنا ورا له انت تركاكي باب بسين باغريسيف فيس ارجش قرر شبل راسي ما قال له قوي انت ليش تاسروال سرسل الناقر تنبينا ملكت ነው የሚያልፍ ያለ እሺ كتبت وتركي سينت بلاش متناددي ادمش متጨርሽ لبتناددي اتناددبا ያለ ዘመን ተደስሽ ተሽለፊ ዋ ሰብም ተከረ ተረዲኩም ዳ አማን አወራለው እናንተም ታጉዙናላችሁ አንድ ትንሽ ወንድማችን ትንሽ ልጅ ነው ለኔኳ አባቱና እናቱ የሞት ነው የበውጊያ የሞት እትግት አማን ነግረምታ አቀረ ተሐዋስና ነንጎራ አንድነ ከንግዲህ ወሃሊያ አሁን ነግረ ወንት በቻ ነው ነግራ ኮንትራክት ስለዚህ ለሁለታችሁ እዚህ መሃል ሆኜ እነግራለሁ ነው በዚህ እነግራለሁ ስለዚህ አንድ ለኔ እኮ ልጄ ነው ታስሯልና ምን አርጎ እንደታሰረ አልታወቀም እስር ቤት ሚስቱ ደግሞ አርግዛለች እዛ እስር ቤት ሲሄዱ ደግሞ ማሳየት እንቢያሉት ማሳየት አይታይ ማለት ስለዚህ ጠበቃ አርጉ አሉ ስለሱ ነው ምነግር ያለ እዚህ ወንድማችን እንዴት በሉት ዝረም ፈጤና ይከውስ كم تنعهم تسمعهم كل تصمعهم كأنت جها متنح مقال نو يتبلى النقيت حجز وحجب خمين كم نحجزه ترى كنفلت كنقلال لنا بفلايت ثانك يو يا نقنجو بفلايتهم جيم تتصاتو
بعل دندن بعل مندن إذا نخصلل نمسكري بفلايتهم نمسكريو لا تتصلل ندار أخمو نمسكري لكم سلدتوا ناركم صوم قدام تحت تخم على العدل ميلي وحكنا ذاك قبل أن جاتكم قبل من لازم جيفت دهوب كمان غير في تهاب النغمان صعيد ده تستني ما نعم نقول نحرج وانجلين يتدك الري نزم قل عنده تتسلل ندار أيوة ولا حجي ولا عنده كي يتسلل كايدا اللي عنده خاصة تخدم العواكان تحت ذلك قيده في لك الله عبي حفتخات مغركة نايمين لتري الله نايمين لي سبيتن تني سعجي وتم صدرها كان زخت أنسق ليلهم كابها عنده متصكى خما قيده في لك الله ود بسال عنده قيده في لك الله قيده أبصح لقرتكم كازيا سلازم نزم كم زيان بجوبز النوم كله مسيه وتم كله عند تتصللوا ندار أخوهم كله جيفت تبوهم دلهم نايزم سرات زياتهم تحت تنسخاتكم يوم مغنياتو المسكمهم كسرحي كله غيركم كم ده يسرح غيركم أنتم نتجوز حصافات طريق مريق ها تصقيموا بخنسر دحام مسب حاولناكم كنا تريكم تري واتبوون يوم أيتم نتم توبيت ملكتكم نع أتم نتصقم ده يتحجزوا نطعي سب تتصللوا دلهم بجيفتم بقلنا نجوركم كنت حتى تيهم أتم زي سنة بحالنا حماء مقرص إن قرصكم نزز بتتصلوا قرصتن أتم حماء تقرصن أتم بطعي خلون كنا نتصقم تحجزوا تتصللوا دلهم جيفت توقع أسهم قد حتى تيهم I think سرقكم يوم توهم دلهم بمنتهي مع كمان سخموا سرق أمي تجنزب توهم دل أي تعب إنه ولا زقبل نعي أي قربتشوف أنا من نجار يالله سي أنا من نجار يالله سي ترددكو أو لا ترددكو اتتيكوش ولا أمريكا بتكمل اتتيوا example لام تطوس راسوا سلركاتشن example لارجات لا اتتيوا أتسرع مناتل لا اتتيوا وش أجر أمريكا يتكمل سنتعمل أرجع بس بسازي بملمن بميديا بقى بمرجت مطفى بمرجت الزي ما تسرع جيفت اللي صوت يقولوا ابدوش للي ما ستني على تستنى له أتستني جيفت الفلق من الفلقني لاني أنا تجري يلني من يلني ها ويمسكاله جيفت أتستني لأن جيفت كم تستني لازم ما يربى اتتيوانا اندسية مساسلو كم تسوتو كم تقولوا سنت سوي يترابسوا على يترابسوا ها على يترابسوا سنت سو بليبيا تطلو مياغزو تو يال سو على اونኛ ክርስቲያን ልንባል ነው አፋችን ክርስቲያን ነው ስንል ያምርብናል ውጭ አገር እየተቀመጠ በደና አገር እየተቀመጠ ሞቶ ማይሞት ሰው ሊሰራና ሰርቶ ሊገባ የሚችል ሙሉ ጤና ያለው ሰው ብር በቃ አንበሳ ምን ልትሰጡ ከምትውሉ ለነሱ አትጠቅማቸው ለነሱ ለማኛ አረጋቸው ለነሱ ጭንቅላታቸው ደከማ አረጋችሁት በቃ ኤክስፕሪያን ያላቸው በቃ ከፍ ያለ ጥሩ በቃ ሞደርን ለማኛ አርጋቸው ለነሱም አበላሻቸው ለነሱም ጥሩ ጤና የነበራቸው ሚሰሩ የነበር አበላሽታችሁ ስንት ህዝብ እዚህ ለማኝ ሆነዋል እንደሱ ያልኩ ነው የተናገርኩ በትግርኛ ያለው አሁንኛ ሰው ልንባል ነው ለዛ ተርቦ ያለና ለዛ በካንሰር የሚሰቃይ ያለና ለዛ ሊቢያ የሚሰቃይ ያለ ሰው ወንድማችንና እህታችን እናቶቻችን አገር ቤት እያለቀሱ ለነሱ አትሰጥም ለምንድን ነው እዚህ ውጪ እየተቀመጠ ጤና ያለው ለሱ የምትሰጥ ስለዚህ እነዛ ጊፍት የምትሰጡ የዚህ ወለዶ ተጠያቂዎች ናችሁ ያልኩ ነው ወላ በኢትዮጵያ ከመት ተጠያቃላችሁ ስንት ጊፍት እነዛ ጊፍት የምትሰጡ ሰርቃችሁ ነው የምትሰጡ እንጂ ሰርቶ በላቡ ሰርቶ የሚያመጣው ሰው ላንድ ለሁማን ሄር ብሎ ሊል የሚውልና ላንድ ቦዘኔ ቦዝባዛ ሃይማኖትና ምን ሊያጣላ የሚውል እተቴ ከምትሰጡ ስንት የተራበሰው አለ ስንት የተቸገረ ሰው አለ እኛ ግን ሙተናል ሰው መሆናችን የለንም ሰው መሆናችን እዚህ ምድር ያለ ህዝብ ሰው ሙተዋል መጣ ወንዝ ልቀቅ እያልኩ ነው እኔ ልቀቅ አትዘግይ ወንዝ ልቀቅ ይልቀቅ አንተርጉም ህዝቢ አንተ ውሸታም ህዝቢ በቃ ልታስመስል በተከሳይ ሄደ ፍግም ትንስ አይነፋም የልባችን ውስጥ
እግዚአብሔር አለ ልብ የውሸታችሁ ስትጸልይ አንቺ ውሸታም በተክርስቲያን ሄደሽ እንደዚህ እግዚአብሔር ፍግምትንስ ስትሊ የውስጥሽ በኋላ ወደ ዲስኮ የሄድክ ልትበዝኒ በዘኔ ልትሆን የምታድሪ የታለ አምላክባ ከሰው አምላክ ያየሽ ካላ አምላክ ያልፈራሽ ከሰው ምትደበቂ ያለቀልሽ ጨርሰዋል እግዚአብሔር ይመጣል አትስጥኒ ያልኩሽ ነው አትስጥኒ ሂድ ለተራበስጥ ደማ አንቺ ደሞ አተናድድኒ የውሸት ወግፍ ፍግምትንስ ማረነ ፍግምትንስ ገማረነ ፍግምትንስ ሌሎ ይወላል ከዛዋላው ምሸት ጫታቲ ድሮ ገደሉ በግድ ጾም ያልኳቸው ይመስላሉ 40 ጾም ስመጣ ሁሉ ሰው ይመጽስ ከጾምኩ እኮ በልብ ኮነ በተጾም ባማራይ በልብ ኮነ በተጾም ልብ በሊ ወጽም ያለ ምን ነገረሽ ስማትል ለምን ትነግሪያለሽ እንደ ጾምሽ ለምን ትነግሪ እከክ ውሸታ ፍግምትንስ የውሸት ስለዚህ ይሄ ለማያት በእጁ አፍሶ የሰፈረ ለሰማያት በጣቱ የሰደረ እግዚአብሔር ሁሉ ያውቃል ስለዚህ ወንዝ ይልቀቅ እንውት ለጨርስ ይጨርስ ዝም ምድር ያለ ህዝብ ሁሉ ከከነው ውሸት አስመሳይ ህዝብ በአምስተኛው ማርሻ ይምጣ ኢየሱስ ክርስቶስ እያልን ነው የውሸት ሸቀጥ በዚህ ሸቀጥ 40 ጾም ሲጾሙ ጽመናል ሲሉ በቃ እስከሚጨርስ ለማይመለከታቸው አይመለከታቸው ለሚመለከተው ጽመናል እያሉ ልክ በቃ ጾም ሲፈታ በምክንያት ጾም የተደረገ ኃጢአት ይሄ ወደ ሲኦል ያስገባል ሲኦል በአምስተኛ ማርሽ ለንጋቱ 12 ሰዓት ከሌሊቱ ልክ ፍርቅላይት ከሆነ በኋላ ፍርቅላይት ከሆነ በቃ ይጠምረ ሊበላ ፍርግ ዋንተ ማርባ ጾማለ ልብ ያልፈቀደው ለምን ትጾማለህ ምንድን ነው ጓደኛ እህቴ ከዛ በኋላ ለነኩ በፋሲካ የመጣ ትልቅ የደስታ መጥተዋል ነጋቱ ተምሮ መጥተልች ሄዋን በቀለ መጥተዋል ነሆም በቀለ ሁሉ የኤርትራ የኢትዮጵያ ተባልቆ ፌስታ በ40 ጾም ሲጨርስ ህዝቡ ሲጸልይ ኮርሞ ወደ ዳንሲ ሙተናል ስለዚህ ይልቀቅ ውሃ ይልቀቅ ወንዝ ትቶ ውሃ ይልቀቅ እሳት ይልቀቅ ለናዊ እሳት መጥፎር ሳተጎመራ ውሃ ግን ይልቀቅ በውሃ ጭርስ ያርገን ረጅም አይደለም ደግሞ ካልተዛዘንን እኔ ለንዛ ካላዘንኩበት እዚህ ቁጭ ብሎ አሜሪካ የሚቀመጥ የቆጠሩ ግን የቆጥ በማላውቀው ገብቼ ተሸንፈ ያለው የተሸነፍኩ መስለኝ ዝራሴ ቡፍ ስተኮስ ወደዚህ ሲሮጣ በባረታ ወመጣ ታብል ወጭቅላታቸው አያማቸው እኔ ቁጥ ባጣቃረ የምትለምኑ ሁሉ በኤርትራና በኢትዮጵያ በሁሉ ቦዘኔዎች እግርና ጤና ኢትዮጵያ ያለ ጌም ከተጫወተ ይጫወት እዛ ኤርትራ አይጫወትም ኢትዮጵያ ያለ አፍሪካ ያለ ከተጫወተ ይጫወት የለውም ብር እዚህ አሜሪካ ተቀመጠ እንደዚህ ፍንዳታ የዘንድሮ ፍንዳታ አራት አበባ የኔዎቹ አራት አበባ ትችላላችሁ ያለ ጋይስ ማፋብሊ ቦለሁዞ ያለ መናደዳቸው ማይ ፋሚሊ ግላብ ለምን አትሰጥም ካለፈ በኋላ ነው የምትሰጥ ስናደድ በከክሳቸው ማይወጣ ብር እንዴት ነትና እንደዚህ ስታይተው እኮ አያውቅም ተሰብተው እኮ አያውቅም ስለዚህ ያለ ሰጀራ ህዝቤ ውሸታም ነው ያልኩና በዚህ በሳ
እግዚአብሔር ይጨርሰን ይብቃል አዎ በዚህ ምድር መኖር ይብቃል ሴት ከሴት ትባታለች ወንድ ከወንድ ይባታል አይቶ ነው ማናቅ በቁ ጉረ ሰደም ተሰደደመ ሁሉ ተሰደደመ ዋ ወይኔ ጉድ ስለዚህ ያለንም ሞተና እኔ ራስ ሙቸ ነው ያለ ዝም ብዬ ነው የምናገር እንጂ ሞቻለሁ በቃ ዝም ብላ የምትለፈልፍ አሻንጉሊት ሬስ አባላለሁ ሁሌ እንደሱ ነው ሁሌ ዋ يبقى ترى مين اللي تردياتكم ده ላስገባ ገዛ በዛ የተባለቀ ዋ ስነስርዓት አርጊ አንተ ህዝቢ ከጀራፊት ህዝቢ ሌባ ህዝቢ ሌባ ሁላ እውነት ነው ቢዘፈን ዘፈን ሄና تنا حاولنا بيتي خمس عراي وتقرا عراي لحنو لنا عمل لها ماني عزي عتيتي أتيتي تبع على الله حتى بالصاغ دوك أنست تبع استوى أي توقع عند إيه يعني فلت سمو أنت طريات الزي أنا صارتهم إذا تنمنا ويلي مانع عفيسة تفهمسن مو تالج أهون أتنسى تكبر على تتوا قبرك واني كاشكر تمام لحندو موطا ود ولا موطا بيلا ودي كمل لها علي قد لها انا هي مسكين لك مسكين قبر كلم هلا كاري تعي قدر تعي لا تعي تي لا انت قدرت تخاف تدخل لما صلحت خالد ما يتنادنا لنا اي فلت تي تعي زقالة دي ايه الوزح دحلي الوزح دحلي يا خلصنا السنة عادش اوه قلب ده يتغلى مع تاي بس ساعة ساعة تقطع متنح قال طريقته ايوه يس وانتنا وليبا وانا جاجيفان او يلا كنو ازيك قطعتو يتتسندطرو اني على فمسات تبوت الزبوط عليك اجي يا هايمانوت فنجران يا تبس مدري وا اطلع سطالو هيت اتقبا وزني بزبازع ኢትዮጵያውያን ለለት ጣልኛላችሁ ተናገሩ አማርኛ መናገራው ቆሜ አላቆም ናገራለሁ مونيك حفتي خير عراي كمي دحندو لحد خير عراي قال يعني اللهم مسجن انكو اكو حفتي كونكي انكو اتولد كلنا امين مكر تعافى اين اباكي يدفن لنا حبيبتي امين حبيبتي ابزنا مين اللي انت تلتيه تغمد لي هو ده هاي مين اللي انت له لكم ده انا طبقه نقبر طبقه غبور الى من راي كلي امانه يا تبيتو تقملن بمنتاي كنحجز اجي تمام عاد انجليز دلكم نفعت سي طبقه خبيجه نقبر حقوسنا لا وين مسبع اتراوي بزحت ارتراويان طبقات هلوكم كابزوم بطبقات مرقكم ارتراويان سي مصيخم لزقنع نوصايه بقى اقول كيقل تقملن انا كمان يبقى هي مش جيم نيرو ده هيوم سانكو بتن حاتي تنيره ግን ኣብደይ ውጻአትዩ ከም ደሎ ገለ ሰሚዐ ወዲህ ሕጅና ፍልጥና በራዊ ፍልጥና ወሪድና ተጣፍያም አተሎ ንሕና ዳ ሽዑት ኣብታ ጌም ምስተረፈ ደሊና የምሽ ምስ በዓል ጣጣ ገለ መለ ተዛራሪብና ሽዑ አወጣራለሁ ጌም ከተሳወደም ወስተማ ቆጠራ ጌም ነይሩዎ ሕጅ ትዝገርመኩም ከዳ ቀሬሳ አው ኸይዳስ እንታይ ይገሩ ድገበሮን ጎርም ትመለሲ አይነግርኔና ጠበቃ ሕስክምስ لا تقيمين بدحجز كن حجزينا حاونا ندي وين ميلد انا وصلنا باي اني منس خلاص قالك ستيمس جبركي انا همان ستي لايك تادخل لك نوتيفيكيشن مسألة هونك متي شيرك اكبر لي مثلا تخدم حاجه مثلا تخدم ومو متي له انتي موت قبر لكي بمتى كحجزكي عدت لا يكون اوكي ابعت انجليز تلهم مسكن عروسو
بنحناسي ولا عاد انجليز تريد يكونس ابدلنا لينا بغنزب نمبر عاد انجليز دلو طبقه عاد انجليز صد ذات سيستم دفلت طبقه دلو شعو الصوت حق الزغنزب من حقها جميل حبيبتي بقى معاك يا شكرا هذا قصكم حبيبي الظروف طلع الجوكي لو ما قلت لك سامعكي نحن دا سمعنا غنينا جن ما عندي طبيعه ساكتني تو مالكم بقول اكل تداوي لو نملي رفيق ኧረ ሞኒካ እንዴት ነህ ደህና ነሽ አለን ኮሪና ደህና ነሽ ትችላለህ ትግርኛ ንግስቷ እግረኛ ሀደ ጎበዝ ተላመድን እንደዚህ ጅማቴ እየተበጠሰ አማርኛ የሚናገር ያለሁ ትችላለህ አንቺም አማርኛ ትችያለሽ እኮ አሪፍ ነው እንደ ትናገር እኮ አለችኝ አንዴ ተተመጣጣት ኧረ ጎበዝ ነሽ እንዴት ታውቂያታለሽ ማንን እንዴት አማርኛ ተናገሪ አለችኝ ኧረ አላውቃትም ታውቂያታለሽ ማተብ ያላት ትቅርብሽ ባላናው አንዴ ሞኒካ ወንድ እኮ ነኝ እኔ አወሷን እንናገርባት ያለ አንተ ማሰምቻለሁ ጥሩ ነው እዚያፋ የዛ አንዷ ኦኬ የት ነው ያለው አይ በቃ እኔ ደቡብ ሱዳን ነው ወይኔ ወንድሜ ሰው አለ እንደዛ ሆን ወታደር እኮ ነኝ ወታደር ነኝ ሰላም አስከባሪ እዛ ያምቢዮ ታውቂያለሽ ሱዳን ነበርኩ እያልሽ ነበር ያምቢዮ የሚባል ታውቂያለሽ ምን የሚባል ያምቢዮ ከጁባ ይርቃል ዋው ከሱዳን ወጣው እኔ ካርቱም ነው ማውቀኝ አራ ካርቱም ሰሜን ሱዳን ነው ሰሜን ሱዳን ነው ይሄ ደቡብ ሱዳን ነው ወታደር ነህ ጋር ይጠብቁ የኔ ወንድም አሜን እህቴ አሜን በጣም አመሰግናለሁ እድሜ 27 አይ እናንተ ልትቦሉነን እነቴቴ 50 ዓመት ረግጠው እዚህ ሰው ሲያባሉት እቴቴ ቆይ እቴቴማ ያዝብሻለሁ ለዘንድሮ 21 እድሜ ልትግ ላይ እቴቴ ዝሆነሽ ተቀምጠሽ እንዴት ስትል አንቺ ሰዓት ቆይ ብቻ እግዚአብሔር ይጠብቅ ብዙ እርገጫቸው እውነትሽን ነው እናንተ ብዙ ናቸው እነሱ የኔ ወንድም በረሃ ወታደር ስናውቀዋለን ምሽታ ትክክል ነሽ ኤርትራውያን እኛም ጓደኞች አሉኝ ይሄ ድባለ አንተ ግፍት ልትሰጥ ያለ ለዚህ ግፍት ልትሰጥ ታውቃለህ እችላለሁ ወታደር ነጥተሽ ለሰጥ ለነሰጠኛለ ወይ ተወጥስልኝ በቃ ፍላወር ትሰጣለሽ ምሽግ እየጠበቀልሽ ፍላወር ሰጥ ታውኒ ጎበዝ ለሰጥ ያወጣል ብለዋል ይሄ አገርሽ ቢጠብቅልሽ ያለ እንደው ፍቅር ይሆንሽ የ60 ዓመት ደመዚ በሰው ብር ጸጉራቸው ያስተኩል ሱፐር እንደ ተከዋ ወሽ የለች አይው የብስሩስ ህዝብ አይሰጥም ለቦዘር የበዝባዛነ አይሰጥ በጣም አመሰግናለሁ ሞኒካ እግዚአብሔር ይጠብቅ እንከት ማለት እሺ እቴ በጣም አመሰግናለሁ እውነት የዋህ ነሽ እግዚአብሔር ሰራዊት እዛ ያለ ሰላም በለው እግዚአብሔር ከእናታችሁ ጋር እሺ እየሰሙሽ ነው ከእናታችሁ ጋር የምትተቃቀፉ ይሄ ውጊያ ወደ ውጊያ ሁሉ ጭርስ ብረት ሰላም ያርግ ለእናንተ ሲል እንደዚህ ያለ ቦዘነ ብዙ ውጭ ያለ ቦዘነ መስፈዛ አይረባ
አሜን አሜን። እውነትሽን ነው። አሜን። አሁን እናት ትጠብቀችሃለች የኔ ወንድም። ጨረስ የምትለው ነገር አለ? አረ የለኝም። ሰላም ልልሽ ነው የገባሁት እህቴ። ይመች ወልደሃል? አይሆንም። አረ የለም። ሴታን እዛ ቀርሰራው አሎ በቃ አንድ ስማ፣ አሁን ማለት ስሚ አነስተቱ አጠገብ አረ አጠገብ የሉም። እዚህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ህግ ማን ነው ዓለም አቀፍ ስለሆነ ግንኙነት ማድረግ አይቻልም። እዚህ በጣም ክልክል ነው። ይባረራሉ፣ እንባረራለን። ተገናኘ ትላለች ሞኒካ ደግሞ በለው። እኛ ስማ እኔ በራሴ ልናገር እዛ ውትድርና ያለን ከጦር ሰራዊቱ ጋር ወልደን ብንሆን ጥሩ ነበር። አሁን አንተ ይዘ ቆምኩ። ስለዚህ ዶክተር አብይ ይባል ሰራዊት ተዋው ዋ አዘራሱ ይሄ ተጥረበዘኔ ከተመጣ የወለደስ አገር የሚከላከል ዘር ያትርፍ ዋ አርዲ አትፍራ። ወዝ ስትሄድ ስትሄድ እሷ ደግሞ ከዛ በኋላ መፋነው ይመጣ የሲ ይሆናታል። ትወጣለች። ካረገዘች በኋላ አገሩ ቤቷ ትሄዳለች። ወይ ለቀላ የምትለው የሰልፍሽነት ነው። አንተ ብዳ አትፍራ። ራይ ማራይ ባታርጂ ቀስ ብለን በሰው ራይ ሽቆሪላ ይፍረስ ኢየሱስ ያለ ጸልይ ማተባት ወጥስ ልጠብቅህ። እሺ በላችሁ። አሜን እህቴ በጣም አመሰግናለሁ። ምግብ በላ? አላፍርት ያለህ አለ ተራራ አለኝ። አስራ አለቃ ነው። ምንድን ነው ደህና ይሁን ማለት ነው። መቶ አለቃ ነኝ። በቃ ይመች። መቶ አለቃ ነኝ። ውለት ከዛ አጠገብ ያለች ውለት እዚህ ያለው ህዝብ ነገ ከመቃብራችሁ ጋር አይገባላችሁ። ውለት እዚህ ያለው ውጭ ያለው ወዛ የተበዛበዘ ህዝብ ይሄ ውሸታም ህዝብ ሰራዊት ውሸት ውለት እያልኩ ነው። በቃ እግዚአብሔር ዘርን ያፍራው። እዛ በቃ ብለተባለ ውለት እሺ ተዋቃ የኔ ቆንጆ። አሜን። እሺ እህቴ በቃ ይመች። በጣም አመሰግናለሁ። ኑሪልኝ። እሺ ኑሪልኝ። ኑሪና ተደመወሩ ውለት ወንድሜ እግጥ እሺ በቃ መውለት እዚህ ዓለም የምንኖረው ያለነው ዝም ብሎ ውሸት መናናር ምሽግ የሚጠብቅ ወደታች ፍንዳታ ሆኖ ከውጭ ሀገር መጣ የራሱ ጉዳይ ከውጭ ሀገር። እሺ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። የሆነ በቃ ይመች። ቻው። እሺ ቻው። ደህና ሁኚልኝ። ኑሪልኝ። አንተ ኑሪልኝ። እኔም በምን እሆናለሁ? ከዚህ ውጭ ሆኜ አንተ ኑሪ። ታዲያ ጠብቅ። ከእባብ ከዘንዶ ሁሉ ከመሳሪያ እኔ ቢገርመኝ አንተ ውሸታም ህዝብ ስማ። የኢትዮጵያ ህዝብ ከማን ስማ ኢትዮጵያ ያለሽ እናት አባት ምሽግ የሚጠብቅ እንደዚህ ወንዲ መጥቶ የቆየ እሱ ከውጊያ ሲመጣ እናት ዝም ትያለሽ፣ ሽሮ ትበያለሽ። ከውጭ ሀገር ሲመጣ ይሄ ቦዘኔ በዝባዛ የውጭ ሀገር ውሸታም $100 ይዞ ለውጭ ሀገር የሚመጣ ቦዘኔ በዝባዛ ግን በግ ታርዳለሽ፣ ዶሮ ታርዳለሽ። ለምን ብለሽ ነው ተስ ምታርጊ? ከውጭ ሀገር የሚመጣ ሽሮ መስጠት። ሽሮ ምን አባት ታሪክ አለው? ታሪክ የለውም። ይሄ ውሻ የተወሻወሸ ውሽ እከ ሞተድር ያሚን በሁለት ወለ በዛ ኤርትራ ወለ በዛ ኢትዮጵያ እንደሱ ነው የሚያርጉ። ምሽግ ሲጠብቅ መጥቶ ምድንታ የሚያደርግለት የለም። በቃ ብር ህዝቡ ብር ምሽግ ቢጠብቁ የሚመጣ ሽሮ ይበላል። ያ ከውጭ የሚመጣ በዘኔ በዝባዛ በቃ ዶላር ብር ለመውሰድ በቃ በግ ይታረድለት፣ ዶሮ አፈር ብላ። ህዝብ ተጠንቀቅ፣ አትስጥ። እንደሱ ከውጭ ሀገር የመጣ ሽሮ ስጤ
በጥ በውሃ አድርገሽ ከማን በደንብ ያልበሰለ በውሃ የተበጠበጠ ሽሮ ከውጭ የመጣ ስጋ ምን ለዚያ ከግንባር የመጣ ከምሽግ የሚጠብቅ አገር በቃ አድርጊ ሄሎ ዝም ማለት እኮ እዚህ ይፈቀድ ስፋቱ ልክ እንደ አባይ መስፋት የሚመስል በፎቶህን አፍህ ቀደህ እዚህ መጥተህ ዝም ስትል የሚለቅህ ይመስልሃል? አባራ ፊት ወረት እንዴት ሳናድደኝ ደሞ ይሄ በስባሳ ወይ የሆነ ነገር ሆነን ቆዩ ስራው የሳላርስ እንደዚህ አተበሐና አባስ ይራ ሞኒካ عراي لعند غي أنا معك عراي الله خلكي كمايلكي يدي أنا نازودي أبي هذا لها دو السودان أنت هتعرف دو السودان أنت هتقدر كيف أصلا حاجي تسددي أنا سدت نجنزم نقرأ نجنزم نقرأ هيوت كان مغير مالتي أراي كونن هذا ثمرة سعد خم عمره هاي تحصر رغص زيد من هنا زيد من هنا القصانة محارم الطه وني محارم جود مورنينج وعافي راح أخورن تبديدو لا أنا بلي زود زاق حاف عسدي بلي خرتي ويدا بليو تطاوت أخلو بيتاتن ده الله خايف مس في شعز لو عتبر أبري حق ما يطوع أخوان تيتي لي خمسين بيتاتن هو من برمي كم ساعة زي حبل مقبرنا لنا سلسلة نص عندنا هيتان وتسئمني بحساب كوينهم خمسين وهاري ممني قال له خاتي فوز خيركم الله أنا بتشاط رجل ركبت هذا من تاريخ سمعنا زخلوا بابن عبيد صديق أنا أحب كذا واه مقسان واه كلها شيء قنقر صاحب بوست بلو زلا يوثقوا لما ها يوثقوا اجي واي امس فيت امس عاف اندابلك خدو شير بتصحينا اني بتصحي قال يوم كانت دايبلو مسيركي اري ام حرنيا تخلي بلا نبرك تودعنا يبلو كله قال يوم كذا خفيته هو لا سوى لك كامنه أنا لسدبي بتشانو منك أنا سلام زيد وقال كبت الله تويا هيدا مونيكا فلتر واستبال خسروا على الغيو هو وتنا بخبز زعرك اسندين ماري حوي برازري زيد شكر كنا زيد خمي موني سلام دو الله أتهم يدي بزح مويت فلتر وتوا ترى أكو الغيو ولا وتك هاي وتكي مونيكا تي الله كابيتاليت تي أنا عن حقورتك نيران وا كنا قرادة مرة يجيبات تتي من حقورة ترى بقرية بابا إرا خير خان حقورتها نيران دندن يا ولد ذا ترك زلا ذا يوتيوب تتكب وطبقوا بدينا صبا يا اخوانا عم مጨረሻ حش عندي اصبوا الى انا حرني هاي تقتم يا اخوان هاي تقتمن بقى هاي تقتمن محرني نسغي صدقت هو صنح عنده شهر قبل الغيه
تنقل فينجر شو صدمتش تنقل أنت أبسط أنا بصير حريحة هذا بلي أنا حركيناتك بلي أتيم أورومي وتصوت لك صدمتش توستي هذا تعلم ترنو يا ليش لا تتنو يا صدمتش بحسدد الله سدد الله موت سلسل إياه الصغير ما تاجرتنا أنا سلزي تسل أنا يسل نقا أنا سلزي تسل وندرينا تهدنا شي مونيكاتي شي واه بخبابد تخديو زلخ مريخة عند حركيناتك تخديا لك هوني أنت تنم سمعيان دي هذا بلتا سمعيان نوعيات حفرون يرى كده أريكا هاي أخلكا ترجم الله عندي بك أمشي ترجم الله يتمالي وكلامك أمشي سلزي حبي أيوم يتحبابيهم وانا قرب من عليك اوه زيدو قدفي بس بيك عملت زيدو بعثنا قدفي ليه بقى لا ما فيش فتير ريان يبات فيش فتير لا تاركر لا بينا انا اصلا بيك عملت شابله ما تكنير بيك عملت بواسه بسد الخير ما له خيرني ما له نقرني ترجم الليل ناطع قرنا ويسنا وعزيت السلام اللي فكرني انا اتدرى الكبا انت قلت ايه مونيكاي اديتنا እንዴት ነሽ? አለ ችግር እኮ ተፈጠረብኝ ምን ችግር ተፈጠረ? ያቺ ተደስ አማርኛ ተናገሪ ውጥ ከኛለች አይገርምሽም አትስሚያቸው እንደ ወንድ ያደርጊያት ስማንተ ተጣሪያተው እና ፈምሳት ሙታታት እቺ የሃይማኖት ፈርዲናል ማጅላን ሃይማኖት ስትቀየር እምነቷ ስትቀየር ማዕተባ የበጠሰች እቴቴ ማነች ሞኒካዬ? አንተ ዝምበሊ ስምተጠሪ እቴቴ እቺ ዝም ብሏ እንሳፍ ምትመስል ፀጉሯ ያተከለች ትርፍ ሄዳ አሁን ቤት ትሆናለች፣ አንድ በርጤ ትሆናለች፣ አንድ ሙስሊም ትሆናለች። ማዕተባ ለመበጠስ ወደ ኋላ ትልል ገብቶታል። አውቆ ነው አንጠራትም። ስሟ ተጽፏል፣ በታች ተጽፏል። አንድ አብታዓት መን አላ በሲልክም ወኒ مريم الله بتاعتي قلبي تودد مريم الشكار انا بالصماك سلام بريات ميري حبتي خبي قنخي مريت الشكار بتاعت الله تعطي يا نو خدعتي لي ليتن ما تخواني تستني توي كيف اللي ترى وسطي أنا أتأكد أنه السلام أنت الأخير كلامنا يتوزع سمعنا مونيكاتي عارف ميلا خير وحس قال زوج سيلن الصندوق صارت صالحة زيادة معاهم أرد مسكون وماريام من خيدو أو تقو قال سوزل نتصل تأثير لنا بحكي يا انت غير تأثيروا انت بلتهم فاسبيتو سأبي ما طبقا غير كبستي النغرتنا مرأي أبي ما تايكم تقبر من غار أبي ما ما بروجرام تايكم تقبر هذا تزاري وننديو طبقا متندلي كما يورد طبقا ناي قل طبقا له تقبر انا تتقون ما تنظن بطرح الله مثلا زواج عقل انت اللي ችግር የለን ብቻ በተሐዋሩ يا طبقا طري من نركب برنا يموصاد از كل سطوت ويد حن تقلا وانت زغون عكو سب يبلو قال يبلو مسكينه تيوسدرو انذي حاجه تخفيلهم يا مسكينه بين يقولوا سكدوا قلعت نسلنا له اني اوريدي هو واو ما حجي ما هو حق زنا على توم صدرا فليتك قال صنع فنديا توم صدرا سوقي قوم حقهم يم سمعنا سوقوا وحوالي سوقوا عمل لا امهم استغبرن دار ايوه
قالهم سقط صبوق توتقلهم سلازدلهم قل حجنا عبجها رخيب كانتهم صدر اقول منه سمعان ظل توقيقو نابخ سقوا دات نسقلا توقيقو ما بقى خفتا عد صدر اقول له وسع سبكال يطعم دلا بينا 400 نايتي عد خفيله بس نايتي واي مصيبه يا رب حقا زي اسايت فردك انا ذاك وقن كوينو يا مني نهر كوينو سنا بخاطر فاض هو سلازم تطنقوا قبل ما نخطبكم عين 5 مليار وعلو مسات ناس صدر المقبل كأبي واو يجير راي تنقرن اي سرقه اي قال عمتن كالي انتي من غير نو اي او زلو زغرو سب بوش تقواقعك يا ناسكي ميرام حنصاب سلام كبدك موتور ميرام حالتنا لا حتى دي ما بتاي قبرن زياده رخيبيه من دي انتي كم زغبره خنا قرناس طبقه ام دمصو لا ميرام طبقه قال زي قنص بوشتي ابا ميديا كزارب زي دلسه بوش صحي كله مسو عركو زيد حالتي تني ميرام ولا نقرنا بزنزار منها اوكي ميرام سلام كده بلا مريم شكر ويلكم مونيكا حفتي كما يلا خدحندو دحندكم معاي املاح مسجن محار خمي ايد كما يلا كلاتكم كله سلام دو زيم كلا ايكم املاح انت تصقوا بليم كما كلاتكم سلام كمان لك ميرا حتى حاني مونيكا متذكر ايو عدنا طعمي تمسي كامبارا دي زيد خمش يوا كامبالا يغواندا لكم متينا هنرحبك هنا ميرا حتى كله سلام دي بالسلام املاح مسجن لحاني كما يسكم Thank you كذا سحبك يا سلام سلام كل كذا عقناتي فلتني ما ولا سديد الله سيفلتني يا سلام كلك كده مريم شكر عفوا مونيك اي مندنا انا خبر زرع كل كذا انا كذا باكل مونيك دهنا نش فاتن هي من زملك حبك حسب ورخبنا እንዴት ነሽ የኔ ንግስት አለው አታሐሰበና ኩራነ ተሰተ ገዝታ ደህና ነሽ እንዴት ነህ አለው ረሳሽኝ እንዴ ማነው አንተ ባለፈው የሆነ ነገር አልጠየቅኩሽም ምን ጠየቂ የአካል ጉዳተኛ ምናምን ያልኩሽ ተከለ ነው አንተ ተከለ ነው ተክለ ሃይማኖት ጻፍኩልህ እኮ በውስጥ አላነበብክም አላየሁትም እህቴ ይኸውና ዛሬ ስንት ነው ያለ በሚቀጥለው ወር መቼ ትታገሳለህ እስከዛ ኧረ እታገሳለሁ ለምንድን አልታገስ እንደ እህቴ እንዴት እታገሳለሁ በቃ ከታገስክ ጭምር አድርግላታለሁ ትንሽ ለሚቀጥለው ወር እታገሳለሁ አካውንቴን ይዘሽዋል ትጽፋለህ ምን ችግር አለ ጋጭቼሃለሁ እኮ ይሄ ኮመንት ምንድን ነው የሚባል ልጣፈው ጻፊ ዙካ በተወሰ በውስጥ ጻፍላት ፎሎ አርጋለች በውስጥ ጻፍላት በቃ በውስጥ በቃ አጠፈልሻለሁ እህቴ እሺ ማነው ብዙ እኮ ነው እዛ ውስጥ የሚጽፉ እኔ ደግሞ ሁሉ አየ የኔ አካውንት ስልክ ሞኝነቴ አይ የኔ ተክለ ሃይማኖት የኔ ጥላሁን ነው የሚለው የእንት አካውንቴ ማለት ነው የቲክቶክ ስሜ ተክለ ሃይማኖት ስሜ ኦኬ የእውነት ተወው የእውነት ስም ካለ አይ በቃ ይሄው ቲክቶክ ላይ ስሜ የእውነት ስም በውስጥ ጻፊ እሺ ጥፋለ በውስጥ እሺ እኔ ወንድም እዚህ በቃ ባለሽበት እግዚአብሔር ይጠብቅሽ የኔ ንግስት ለሁላችን ጠብቀና ማዓራይ ሁላችሁንም እዚህ ቲክቶክ ውስጥ ያላችሁ ይጠብቃችሁ አሜን ወታደር ባይዝር ماني لكيت حدا حجزك هاي زبرتو تقيد مو تصوع خيشم بتي عجبت حوسي نبخا بصحفه وانت بتنا 50 سنه كله تذكرت حسره نعم وصل كله على حادث ثمانية صحة تبيو وماني مش كم زي كلديب كللتا
تيك توك بوش تصحي فلس أبينس نبخا سديدة يسخا تصحي كله شعنا باي متي أنا خب خالد صحيفهم اللي أنا تم ذهبكم على علو حدا له بإنفيجن تنفس تبعه قاشوا ذبحان 350 دولار سر كله أنا وي كالي مز حالي واه 3 جزء 5 زيرو إذا حج ما تصلح هذا وق نايسمين تخرفس نعمل نايسمين ويلو بعد نايسمين وق تخرفسينو إجانا هاتهم كانت مخي كرفس 10 كور ولا نقرب بيت حالي واه فولتين أنا غيرك محمد ميرام حتى كمان ما هو በጣም ርቦኛል ወይ የጣላት ሄራ የት ነው ያለ دحانة ما هو أملاح مسكن تبالغ مونيكا دابمتاي كتحجز يا بزاف بتيك توك مال الدين ميلي سمعك إني رعان توي تأثير مش مسكينة أب تيك توك كم يوم كقبرون دعت زبيو نقرنا أب عد إنجليز طعيسة تلاقي بنات أبقى تدبر شعوت أبقى مسجبرس نتطبقة إفراور هم نتطبقة نتطبقة دخون جنزب بحس كان دعي أمور ساب برانا يكون كنت حس كنزب وأبزي حقت زلوا مسكينة يا دنقتك يا زغا خيط أف أنا زغا العبي ولا بعمل تقول دايسي أو ممكن أني سات من يركضوا يزون حدا ستايل يا قل الساون نعم تاون حلواتها نقبل ناخذ ولا لا بس وست ضحك وا كم تزبالك يوقام إن شاء الله أبكون عايز رابني بر توم سدراس قدني زخونة سبسنا يقولوا خستاي بتعمل وحقهم ثم أقول في كونن بتزري وناتو نجارات دس كيبلو مخالي ما كم ده أنا عاملة حجز كل خا بنات كتخوينه متأكي أنا ده أبي حيلان دي أنا ما أروح نقبرنا مرتين هارا ولا مسمار جاكا مبلون فريندي مركم مرتين يرقد ماغازين نحكي واي ما كمل ناي مرتين نقبرنا حريت كلنا والحمد لله هارا مونيكا حفتي ما هاري تشابل تحفل كاي كلاتكم تشاو بروح معلتي هارا ميرا حفتي بقى ثانك يو انكم عرفوكم هارا ده مونيكا تاعك مودريتر زي تبن نعي تذكر في تقرأ وكيل الصور هذا كيف تي وكتبني كيف تي وكتب حدق النبا وما عاد سب لك كوين صنع مش نقول لكم القصكم اي انا كا بيوتي بلوك يرك او غزاين بر ندا سميت يزغبرانا ناي بلوك حدق يومون اي قالي ابن بچا خم يتغبر نقول تيوتلخي ناي بلوك غديفخي ناي ميت بچا اول ما وكيل اربي كوروما عندي جزي كوروما عندي أدمن يستطن كأمارة يستطن كوكوشان يستطن كوكوندر يستطن كتقرأ يستطن يستطن وأنا دكتور جرى الصب إيه فيرا كورن كاب جوجام كاب جونر كاب ولو سلسة تبتون كاب تقرأ كاب بختمات بينا عندك كأشرة أقسم عدوان نبرت أقسم شرا مقالة وأنا بقرب الفصل ما لقول حدا هاوي دم حراي حدا تقرأ حدا لأوروما حدا لجوراجي حدا لولايتا حدا لجلهم كلها قبر خاونا وسبعنا 4 وثلاثة كل فكر 4 حزب الزعاد من لستي كيف لا بكي بكا كبر جدنا حمد ومحاري سالم اقدف عرات هلو انت متى قرياني عمارة لستين توكل عليه سووا لك ندرس توكل عليه اوكي أنا قاعد أتنبرك بقدم فلوية هذه هذا تدمروا أنا أتشنب تدمروا هون كذاتك تدمروا أم حرني أميدي كيف للو بكا تدمروا هون أنت الأولى حدا خانشلون حدا خانشلون ينطق معري دبنا نصير له أفك دفنت تايدي أرات إني زاوز تصرف يا قالت مش إنها من يا راهيل زاب فنجال تنقل قدام عدر
بواسا بوز نديام سايني انا بتعمل الفوت على دلي تبلت لا تكي ما اتصرف يا موني هذا ما تحيدك خيدي بتجزعمو ما هذا نايس قلع اتصرف يا نعم عم تتقاي تطنقوا بلوا تسعيلات تسعيلات مش تقول له انا ساكت نقول شكويا شغل اقول الراس دي هذا لا الراس انكو يا زلا بوسنك يا هذا ما تحيدك خيدي مو واي كاين يسوس اي كاين نو حيدك خيدي موني هذا عالتي ادلش يتبلاشنا ها بالا تاغيني تلنو من فسي زرقاطه هو عيون بزيد لا تنقلا او سمون زي ችግር ከጋጥመኩም ያው ረሳጭ እንዳት ያ ትክክል ያጠንቋይ ትርጉም واي بقدم او ጸኒሑ እዩ ወርሕ ሓሊፉ ምሽ انت طفيخ خلك خفت هو صحيح سخالي ادمو فوقيهم هاي مو فقي انت فقي بالله ان ريتن فقي نعد عرب تدي افكو اخونا زلا سبت ودي ازلا عند تهريم من تهريم سكول روح لي يملس عطا محرنا زيد لو طايت حبابيرنا قطعد اما قتل واي مو تزوجت قتل واي غيرنا تزوجنا يا توبا حزبي تبابر الذي وا ادغني نسمع مونيكا ምንድነው እንስማው زلر ولا امطا فلك صلت ارجي نقو طبعا تقطر بنوري خاطف فاسخ تمرق وين زيد اوي تخبرني ابز تصدقني فلطني حقي كمان دي نير انا الصط الى دلخو تاي عملت تاي حقي نايم تحقي وعيت 5 دقائق اسقله ولا عاوزي لا تاي ولا تفرس لا كل جزء اللي الفرقس تاي وانا مدبنا تاكسي نروي بسبب اي او نو او انو اتي محار دق قالت بال قال زار صح قال ذا نعوصي انتو تحسسنا التراجرت لنا قال ذا قحف التراجرت اي تصدق يسكي رفيع بليا بمحرنيا بليا رجعت بمحرنيا هجبت ام حنا غير حفلتك مونيكا لا ኮሜንት እየሰደዋት ነው ሞኒካ ዜድን እየሰደዋት ነው ልጆች መመገብ የምትፈልጉ አዝዝን አበረታቱን አንተ እሺ እናግዝሻለን በቃ ዩቲዩብ ድረስ ሰብስክራይብ አድርጊ አንተ እዚህ ያለ 2800 ህዝብ ያለ የኔ ሞኒካ ነበልባል ምትል ዩቲዩብ አለች እዚህ ጥውቅ አድርጋችሁ ሁለት ሞኒካ ይመጣል አንዷ 1000 ምናምን ያለቻት እሷ ተውያት ያቺ 31 ሺህ ምናምን ያላት አርግሞኔ በቃ የዚህ የሚመጣ ይምጣ እሰጣቸዋለሁ ለማህሪ ወኪል ሰጠዋለሁ ህዝብ ትከፋፈላለ ራስ እሷ የዚህ ኮሚቴ ተኸፍቲ ዩቲዩብ ተኸፍቲ دقي يقول يوتيوب خفتنا ذا تيك توك زيكو عينه عليه جلي ايش مالك بقى عارف سنت درس اليوم بونس بروميس نو كنت لطفيه يوتيوب غي عاوزين انت سكرين شت غير عاوز لطفيه مو حدا قدي لا عطيو انت نيغورو اي قط من هو فلو ارجوت لطيف ابي انتنا له ابي فايو اب تيك توك فايو اتيكم فايو انتنا تيك توك ተጠቅማችሁ ማለት ነው ጋይስ እዚህ ያላችሁ የሞኒካ ሰብስክራይብ አርጉላት ገብታችሁ ቲክቶክ ላይ ቫዮ ላይ ነክታችሁ ሰብስክራይብ አርጉት በቃ ስራ አለኝ የደስራ አለኝ ስራዬ ይበቃኛል ለኔ እሱ ለተራበ ሰጠዋለሁ ጋባ አለ ነው እዚህ ጋባውን ሰብስክራይብ አግሩዮ ጋባ ቲቪ حدن ወደ ስመራ ፊልምታት ሙዚቃታት ምናምን ዝለቁ حدش እንትን እዮም ገለበለት ነበረተ ጋባ ቲቪ አሁን ከወንደለሁ አውዚ ጽሐፈላ ጋባ እንደርነካ ጋባ ቲቪ ቀሪው እዩ እንደ ሽሕካት ቀሪው እዩ يوم كان فافيت
انا غبا اسقبنا وياك انت من ابات كده بتصدق كده انت اكاك انت سجرة فيتناك ماما اطبي سطوة الله قابا اقول لك 30 قلت الرانكي مونيكاتي اطبع فتنا كما قلت شنو ناتي يتبيت بالدلهم الراي عمي الراي سجرة فيت ደህና ነሽ? بتبدلي ቆንጆ ማለት ነው የሀገራችን ልጅ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? قنفص يطفج مثلا ندل زقها انا تغزي ራ አንቺ የምን ሆነሽ ነው? هاي قنطرينا ستوضع እንደዛ አይባልም እኮ قنطرينا انت نزيد قنقل عفا غيروا اكو اتي زلو تري يد لك تسالي من انت اسو تود اتي زنبره وانت صدق نزيد ابت سكرين سي قنقل عفا تخيلوا اكو اتي يا راخي دير اخوان قصريني واي بلوك ولا ارض اي تارك كده اي تارك قنطرينا وكيف يا كلا ما تطلع زي ست ما تتحرك ولا قزيو الزب وطا يفكرنا وهي الزب انت تطلع قولك توي قفت التستي قدفي توي لا تستي الزب ست ماطو فكر بيتشا مرجعت لا يلا اخاي سبب حزبيه بيتشا بس ميدم مقطع اتان تايكونكا ويلي تقريني صحفو مع حري انت حقت بالزيد او تصلي ولا حري صحفو اذا ما حريا حدا قنقنا صحفو تقريني هذا انت سمعتك انت لا زيتها انت هيدا مونيكا دندن تاي تصحف لي ريخي نعيك بأس نمسخ كدعوني انت هاي تصحفو خم وريا من ريخي دندن كدعوني مساق كبأس ندليو خمس بلي يايلو انا اي قال اي دغموني ريا خمس بلي يايلو تصحفو لي اول دندن 7 كيلو اكلن عراي لون قطايم قال صحيح صح سبيتي عفو ورقي جرماي دي قبل يابلن له سيت بندري زرسح حزي زرسح ولي خيال خنا امره طلع اخونا استو اسخي مسلنا نعخيله نعخدك هذا بس بسمي باسقد فهمت الراي يا ماراو علن ندنا انت ما شرفت تتوقف حسيه وصلي تحسي طيب بوند خصاتي ثاني خموني وانت بصراحه حاجه خف صراحه متى صراحه دي وعيله ما تتفق اخرى لو كاتي حابني اللي تقولي تخفل بحبه ما يزيد قمت الكايا قد تقول لك يا انا بصلي قد ولا محري ما يزيد يكون هذه الذي ناتي سيلو አይደለም ከራስና ይለ የአማርኛ ተዛሪባ ካምበር ኤርትራውያን ريكا دي لو سكرين شات غيركا قنقلافات اسكاز متخا سخاريكم كان ማታበስ ማንበልዋ ትሬላ ሀዲ ካስ ስለ ናተይ بدفو እንደ حجዳ ስለ ፕሮፋይል ካመጽካ አንተ በግንታ غيرካ ነርካ ሁሉም እስኪ መስክሩ እዚያ ስለ እዚያ እንደረላ ታቆንኩ ማታ ታቆንካታ انا دقر مني حج حنسب مخزاره بتقرني انا دقر منسي نعاي ولا نزيد ولا نخالق سبسي بس دحريت غيركم سؤال كل عف الدفع وصارتها كم مثل الدفع قمنا ندفع ده مثلكم بزياده كمان تفهم مثل لكم بدحريت غيركم بزعبا زيت تزاروا خلاص ريكلام تقبر لنا لكم مالتكم سلازي بزي ገንዘብ ተቆርጾርኩም ባራዩ ናይ ሬክላም ትገብሩ ገረት ትባላስ እምበር ብድሕሪት ገርኩም ቁልቁል አፉ ደፊእ ስእልኻ ከምዚ ክረመስ ከምቲ ኸውን ነስ እታ ወይኹም ከምቲ ትገብሩ ትፋራታት ነተምዕምሉ ኣብ ዘመን ዘለና ሕጂ 2025 ሰብ ኣበይ ገፂ ሓላተ ወንጪፋ ገለመለሲ ብድሕሪት ስእሊ ገርከስ ቁልቁል አፉ ከምዚ ኤክስ ታው ያ ከሐቢቢ አነ ናይ ሞኒ አድናቂዬ ካብዚ ኣብዚያ ደለኹም ከማን ሞኒካ ነዚ ብዘይ ጎነ ይደሎ
ጀግና ወዴረይን ይፈልጥ ሶሪ ካለ ግን በጌጋ ካተረዲካ ታውየካ ካቁሚልካ ዝትብለ ለካ ገለ ይፈልጥኒ በቀዳይ ሸጊጋ ኔራ ማለት ናይ በሐቅ ሞን ንበር አራሲኒ ያኔር በጎንደረኛ አምሐርኛ ገረ ዋው አብሊ ያኔር يتسامحون دو እንትናታ እንቱ ገርካ እንትናይ ተፈልዎ ኪለዮ ኦኬ እስኪ ተደባልቃችሁ አውሩ ተግባባሁልኝ ተግባባ ሁሉ ተግባባ ወይ ሞኒካ እንዴት ነሽ? አለን እዛ እንትን ቤት መሸል ጠጅ ቤት መሸልሽ? አይ አይደለሁም፣ ያው ቀነስኩት። ቲቪ ነበረ። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ ሞኒካዬ፣ እንዴት ነሽ? አለን ሞኒካዬ፣ ካላስቸገርኩሽ ለስራ ፈልጌው ነበርና አካውንቴን ፎሎ ቢያረጉኝ አርጓት ቢጫት ምን ትሰሪ ነው? የሆነ ቢዝነስ ልጀምር ፈልጌ። ይመችሽ። ቆይ ለራሴ ልግጭሽ። ምን ታሪክ? እሺ ሞኒካዬ፣ አመሰግናለሁ። ትሪ ሰርተሽ ብሊ ቆንጆ ነው። አርጓት ለዚህ ወጥቶ አርጉት። ለዚህ ከሷ በላይ ያለ ደሞ ትንሽ ወንድሜ ጉጭት ጨረቃ ዝበሃል ሓደ ሲእቶኒ ንሞኒካ ፍቅረሽ ገልጸላ ብለክና አስገባ። ሞኒካዬ በጣም አመሰግናለሁ። ይመችሽ። የኔ ልጅ ነሽ አንቺ፣ ትንሽ ነሽ የምትመስል ድምፅሽ። ስሪ ብቻ ስሪ። የሰራ ሰው እዚህ ይደርሳል። እንደ እቴቴ የሚለምን ተጎልቶ ደግሞ ይሞታል። ባይቀድተው ናሳፍ አይገርምሽም? ኧረ ለኔ አማርኛሽ ግን በጣም ነው ደስ የሚለው። አረ ተናገሪ፣ በጣም ነው ደስ የሚለው አማርኛሽ። ጎንደሬ ነው። አዎ ነሽ። ደባርቅ ጎንደሬ ነኝ። እሱ ከተቴ በላይ ጽድት ያልኩ ባዘው አንድ ነገር ልንገራችሁ። እዚህ ያላችሁት በጠቅላላ ለጠቅላላ እውቀት ሞኒካ በትክክል በእናቷ ጎንደሬ ነች። ይሄ ጎንደሬስ የምታሾፍ እንዳይመስላችሁ። ኦኬ፣ በትክክል እንድታውቁ ለሁላችሁ። ሞኒካ ጎንደር ብላ ብትናገር ማንም ሰው ሊከለክላት አይችልም። የእናቷ ሀገር ነው እንድታውቁ በጠቅላላ። አያውቅም የነበርኩ አሁን ግን አውቄያለሁ። አሁን ሞኒካ አባቷ ኤርትራዊ ነው፣ እናቷ ጎንደሬ ነች። እንድታውቁ ማለት ነው። ያ ፖለቲከኛ የነበረ ጥቁር አጎቴ ነው። በል አና የትኛው አና ጸልይ ታማኝ በየነ። ታማኝ በየነ ዘመድሽ ነው? የታማኝ በየነ ዘር ነኝ። እቴቴ ማወቅ አለብህ። የመማር ዘር ነኝ እኔ፣ ማወቅ አለብህ። እና ጎንደሬ ስትል ዝም ብላ እያሾፈች ምናምን እንዳይመስላችሁ። እናቷ ጎንደሬ ነው። ቀላ ደንቢያ ደግሞ ሆቴል ሰራለች። ትልቅ በልጻ ደንቢያ የኛ ልጅ ፎሎ አድርጉት በያቸው ለኔን። ወራ አንቺዬ አንተ ትግርኛ ነህ አይደለም? አማራ እሱ እኮ ትግራይ ነው። ሙድ የያዘ ነው ወራ የሚለው ሞኒካ። እንዴት ደቻለው ደግሞ ወራ ትግራይ ነው ብለ ኤርትራዊ ያነ አበይ ሀብ ጎንደር። በጣም አመሰግናለሁ። ሞተ 14 አረጉሽ ደብን ሞኒካ ፈንዲሻ አውቴኩ አራይ ዩቲዩብ ልትጀምሪ ነው ሞኒካ? አለኝ እኮ ከድሮ ነበረኝ፣ ግን ዲንታ አልነበረኝም። አሁን ግን ዲንታ ይኖርብኛል። በቃ አይ አሪፍ ነው እኮ አሁን ላይ ግጭን ሰብስክራይብ አንቺማ አሁን እሺ አረግሻል። ያቺ 31 ያለቻት ሌላ አሁን እንደዚህ ስሰሙ እንዳይሸውዱ 30 እና ስንት ሞቶ ተግበር ያ ሞኒክ ሻት ስክሪን ጌርክ ብድሕሪ ክነ ፖስት በልያ ኣብዚኣ ሕጂ ከነግብራ ፅናሕስከ ከመይ ዳ ኣይዋ ይቁጥመን
አዎ ስክሪንሾት አድርገሽ እንትን ብታረጊው አሪፍ ነው። ኣብቲ ቪድዮ ተሓትላትካ ደሊኻ ረኸባ ባሕር ግበር ራስኻ ዋና ሞኒካ እዙ ተኣቲዶ ላብ ዩቱብ ዛናይ ዩቱብ ስክሪንሾት ትጎሪዮ እዙ ዩቱብ ካብ ኣብ ድሕሪት ትጎሪዮ ኣብ ድሕሪት ትጎሪዮ ተለኽ ስክሪንሾት ለጢፍኩም ኩለኹም ላው ዝላኸድኩም ሳብስክራይብ እንዴ ሳብስክራይብ ሃምለሎ ላረዩ ካልኦት ላይ ብናይ ቅስም ዝኸፈቱ ክህሉ እዮም ተረዲኪ ፌክ ወይ ማላንኪ ኣተ በስክሪን ኣኸ ነገር خؤሎ እኔ እስኪ ስክሪንሾት ኣታትላትካ ናተይ أنا توصيت ملسني حراي أبتنات كخاطي لو عبود حبيري كمان سرح الليلين أمين أتلفي تبع يشوع سراوي يا والله هنا ويا نيتي ستاري بيتوي ستاري ماي لاف ليلواي بيتوي زام بيتي ليليه عنده تعرف القير أخي مثلني good morning እዚህ ያላችሁ 2400 $4 ፎሎ አርጉኝ ጉዞ ወደ 300 ሺህ ኒድ 260 ምናምን ደርሰናል ፎሎ አርጉ ኦኬ እይ በልሁሊ ይሄ ነው የኔ ሰላት ዋ የሰው አይን አለብህ እስኪ በስመ አብ መንፈስ ቅዱስ ናይደንደን አይያ ናይደንደን አብታህተሎ ናይደን 31,600 ያለ ይሄ 31,600 ጋይስ 31,600 ነው ሰብስክራይብ ያላት እየገባችሁ እዛ ሰብስክራይብ ይላል ይሄ ዩቲዩብ ካደገ ለእናንተ ይሰጣል ምን ታሪክ አለው በቃ 600 ሆነ አሁን ጨመረ ይመች አያችሁ የብቀሸሻል ምንድነው ማይችለው ቋንቋ አይጻፍ ማሐሪ ያደረጋል አያችሁት ሞኒካዊት ነበልባል ሚዲያ ናት ምትለው ሞኒካዬ አስገቢን ኦኬ ና ቋንቋ ዋሄድሺ ያቺ የአርም ትናገር ናት እቺ ወይ አዳለች ሰማችሁ ፈለው ባርጓት ለዚች ልጅና ለዚህ ከሷ በላይ ድምጽ ያለ ድምጽ የሚባል ድረሲ ድራ እኔ ሐቅ ልናገር ነው ድረሲ ሰብስክራይብ አርጉኝ ማለት ስም ለምን ያለው ይመስለኛል አልልም የነበርኩ ማራ ነው የሚፈስህ የነበርኩ አሁን ግን በቃ አርጉኝ ካረጋችሁ ለእናንተ መገዛ ይሆናል ቀማ አልዋሽ ምን ለማዕተ በነግራለሁ በጣም ነው መግደረድ ሞኒካ እንዴት ነሽ እንዴት ነው ቆንጆ ደህና ነሽ አለ ነሽ ኮኔና ማሬ በስክልጭሽ ምንድን የኔ ወድ ስታስገቢ ደነገጥኩኝ ፎሎ አርጊኝ እስኪ በቃ ጎጭሽ አትደንግጤ ምን ታሪክ አለኝ ለተደንግ የኔ ወድ አመሰግናለሁ ዜድዬን በዛ አጋጣሚ እንዴት ነሽልኝ በጣም ነው የምወድሽ ከጎንደር አስገቢና አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ በቃ አሞይ ማዓረይ ቻው ደህና ምሺ ሽኮር ቻው ማዓረይ ቻው ሞኒካቴ ቻው ቻው ቤተወይ ቻው ተናገሪ በሊ ትናገሪያለሽ ሄደች ለማሐርባት خدلي خبرله او اقبل اتتس خرقله نزل ናይ ቻነል ክሽም ጽሕፍ ክሲ ኣብዚ ስክሪን ዘይት ልጥፊዮ ሞኒ ናይ ዩቲዩብ አታይ ኩለን የማ አይ አንፋራ ዩ አርፋራ yes ሞጣ አስገብኝ ሞጣ ደለም ሞጣ ቆራኔ ላይ ያለ ሞጣ እዛ ይመጣ ለሞጣ ደግሞ ምን ልሰድበው የምትፈልጉት አይሰድም ወንድሜ ነው አይሰድም ለሞጣ ነገራቸው ሞኒካ ነገራቸው ሊያጣሉ ነው ኦኬ አልጣላም እኔ በኮሜንት ማንም ሰው አልሰድም ጎበዝ
وشلا مدري وشلا هلا ወሸላ አታውቂም ሞኒካዬ? አንቺ እንደ ማለት መሆን ትፈልጥ ነው ሞኒ እንደ ማለት ትፈልጥ ነው ወሸላ አታውቂም ሞኒካ? وشلا ما የማሽላ ጉቦ አሉ ነው ኧረ ተበላሽ አንቺ ልጅ እኔ ግን እነዚህ አማርኛ የምታስተምሩኝ መቶ ነው የምትነግሩኝ ለኔ አንቺ ልጅ እኔ ግን እነዚህ አማርኛ የምታስተምሩኝ መቶ ነው የምትነግሩኝ ለኔ ሞኒ ታፕ ኮፒንግ አድርጉ ታፕ ለኔ ታታቢ ቀርደና ለዚህ ድምጽ ይፈለው ያርጉት የኔ ልጅ አትናገሪም እንዴ ስለተወና የገባች እንዴ ስለተወና የገባች ከጸናከ ኔትወርክ ደዝክ ታታብ ወሩ ዋ የለሁም እኔ እዚህ መጥቶ ቁጭ መልስ ጭንቀት ነው የሚያርክልኝ ቆይ በቃ ለዚህ ፈረው አልኩት አሁን ለዚህ ታች ያለ ኔትወርክ የለሽ ሞኒካ ኔትወርክሽን አስተካኪ አሁን የለንም አሁን ተስተካክሏል መጀመሪያ የለም ነበር በቃ ወሰድ ምን ሆነ ጠፋ የቤት ነው ያለው እኮ አሁን አለ አሁን አሪፍ ነው كل عينيك افتتحت لها ناتك تقبرت قلت ابي اتغير تصبح حرخه طيب ما هو غابين دمه فلو قلت له الزوام فمي عند الصراحه